I dobar dan majstori, dobar dan pratioci kanala Alex 855 Tools Test. Danas na prezentaciji imamo Farsideov digitalni fen za vreli vazduh. Reč je o modelu PHLGD 2000 C4. Na pakovanju možemo vidjeti da je potrošnja električne energije 2 kW ili 2000 W, da ima protok vazduha podešavajući od 150 do 500 litara po minuti, da ima podešavanja temperatura od 50 do 650 stepena Celzijusa. Od dodataka imamo 4 mlaznice. Prva je za potpaljivanje roštilja, druga je pljosnata mlaznica, treća je lopatasta mlaznica za usmeravanje toplote i četvrta je standardna okrugla mlaznica za usmeravanje toplote u tački. Na ovaj uređaj imate garanciju 3 godine u Lidlu pod uslovom da sačuvate fiskalni račun, fotokopiju fiskalnog računa. Sa zadnje strane pakovanja možemo vidjeti da ovaj uređaj ima TIV i GS sertifikate. U samom kartonskom pakovanju dobijamo naravno digitalni fen koji pozadi ima tastere za regulisanje temperature protoka vazduha. Imamo prekidač 0, 1 i 2. O tome ćemo kasnije. Imamo kabel dužine 4 metra. Presek ovog kabla je 2 puta 1 mm kvadratni. Na kablu kod viljuška imamo ovo zakačeno obaveštenje da uređaj ima cool down funkciju radi bržeg hlađenja uređaja. To ću vam isto pokazati kasnije. Imamo korisničko uputstvo. Vidimo da je proizvođač alata Grizzly Tools. Pročitajte ovo uputstvo obavezno. Imamo ovde u ovoj kesi 4 mlaznice, odnosno 4 usmerivača vazduha. I evo ga uređaj. Prekidač sa zadnje strane. Navikli ste na analognim fenovima da imate ovde prekidač 0, 1 i 2. Ovde imamo prekidač sa zadnje strane. Display u boji. Ovde je usi za vazduh. Ovde je izduvna cev. Na ovaj ovde deo se montiraju one mlaznice, odnosno usmerivači vazduha. Sa gornje strane možemo vidjeti da postoji mogućnost od opekotina. Znači ne dirajte ovo, ne menjajte mlaznice dok se uređaj totalno ne ohladi. I ovde gore vidimo napomenu da pročitate korisničko uputstvo i vidimo da uređaj nije vodootporan. Sam fen je ok izvedbe. Ovaj fen ima, vidite ovde ove stopice koji omogućavaju njemu da stavite ovako uspravno i da radite u tom položaju iznad njega. Idemo na prvi položaj. To je prvi režim koji je sa mlakim vazduhom. Ovde ne možete regulisati temperaturu, možete samo menjati protok vazduha od podelka 1 do podelka 5. Idemo
položaj 1. Zatim idemo u položaj 2. 320 je temperatura koja je zadnji put bila zadana i fen sada diže temperaturu kao što vidite dok ne postigne 320. Kad je postigao 320, display svetli zelenom bojom i to je ta temperatura. Ovde povećavate temperaturu, možete i držanjem. Tastera i čekamo neku temperaturu koju smo zadali. Evo 500 stepeni i sada ću vam demonstrirati cool down funkciju. Znači gasimo fen, on odbrojava sekunde do hlađenja fena, ubrzano hladi uređaj i display menja boju u plavo i ovdje vidite sekunde do hlađenja. Znači, iako je uređaj ugašen, on sam hladi fen. Ukoliko želite da obustavite funkciju, samo stisnete ovaj taster, to ću vam pokazati posle. Još nekih 8 sekundi do hlađenja. Vidite, prekidač je na 0 i uređaj se ugasio. Vidimo usmerivače, odnosno mlaznice za vazduh. Njih obavezno montirajte kad je ovaj vrh fena hladan, da ne bi došlo do povreda. Imamo okruglu mlaznicu, usmerivač za grejanje u tački. Imamo ovu pljosnatu mlaznicu, mlaznicu za usmerivanje vazduha na određenu površinu i mlaznicu za potpaljivanje roštilja. Mlaznice se jednostavno montiraju na izduvnu cev fena za vreli vazduh. U zavisnosti od vaše potrebe. Kod paljenja roštilja nemojte potapati celu mlaznicu u čumur, već ostavite barem ove 3 rupe napolje. I budite uvijek pored uređaja kako ne bi došlo do požara. I ovdje imamo mlaznicu koja se montira ovako da lopatica dođe sa gornje strane. Ona služi da vazduh dovedete na neku površinu efikasnije.
lopaticu za usmeravanje vazduha. Nikako ovim nemojte strugati. I naravno fen je sada na 650 stepeni, gasimo ga, aktivira se cool down dok se ne ugasi sam totalno. Još nekih 50 sekundi. I cool down je uradio svoje. Uhladio ubrzano fen. Ovo mogu da već sada da pipam rukom. Mora savjet sačekati još malo. I mogu da stavim drugu mlaznicu. I za kraj videa neki zaključak ovom i digitalnom fenu. Model PH LGD 2000C4. Ovo je nova verzija, u odnosu na prošlu verziju je razlika što ona nije imala ovo ubrzano hlađenje cool down. Inače, uređaj kao uređaj mi deluje sasvim ok, izveden, znači pohvalno je što ima ove oslonce za ovo vertikalno postavljanje fena. To mi se veoma dopada, dizajn je dopadljiv, ovo pozadi izgleda fancy, sviđa mi se. Po meni za ovu cenu od 3000 dinara, odnosno 25-6 evra, ovo je vrlo dobra kupovina. Zamerka koja mi se ne sviđa na samom kućištu ovog fena što ovdje nisu stavili neku izvučenu, jer znam kod ranijih modela koji imam, koji nisu digitalni, ovdje se guli fen, dosta je estetski to ružno kad se posle nekog vremena ovdje ogrebe, inače nemam neku zamerku. To je to za ovaj videoklip, a mi se vidimo u nekoj narednoj recenziji. Do tada, pozdrav, ćao!